Ka-idol, ganito lang mag-delete ng ating Facebook page. So, una ka-idol, punta tayo sa ating Facebook profile. Then, pindutin mo yung tatlong guhit na yun sa kanan ka-idol. Then, maglagay muna tayo sa ating page na i-delete natin. Set account tayo. Then ka-idol, pindutin mo ulit sa kanan yung icon mo na may tatlong guhit ng page mo. Pindutin mo ulit sa kanan ka-idol. Yan. Then, scroll up lang ka-idol. Pindutin mo yung settings and privacy. Then, pindutin mo yung settings. Then, scroll up mo ka-idol. Scroll up mo. Hanapin mo yung access and control. Yan ka-idol. Yan, access and control. Hanapin mo yan. Pindutin mo yan ka-idol, yung access and control. Yan ka-idol. Deactive page, delete page. So, piliin natin ka-idol yung delete page. Then, continue. Yan ka-idol, pwede mong laktawan ka-idol. Continue mo lang ka-idol. Yan ka-idol, continue mo rin ka-idol. Yan ka-idol, so atin na ka-idol, i-enter yung ating password ng ating profile para ma-delete na yung ating page na i-delete. Yan ka-idol, i-type mo lang yung password ng iyong profile. Pagkatapos ka-idol, pag na-type mo na ka-idol yung password ng iyong profile yan ka-idol, so pindutin mo na ka-idol ang continue. Delete ka-idol Gpage and information. Yan ka-idol, i-delete page mo na ka-idol. Yan, naglo-loading na ka-idol. Yan, nag-switch na sa ating profile ka-idol. So, na-delete natin ka-idol yung ating page ka-idol. Ganun lang kadali ka-idol, dumilite ng ating page ka-idol na. So, ayun na ka-idol na. Pag tinignan mo yan ka-idol, ang naiiwan yung profile mo na lang at saka yung Instagram. Atin na lang na Instagram. Yan ka-idol na. So, kung nakatulong tong video na to ka-idol sa inyo, pakipalo lang sa aking Facebook ka-idol, ka-idol vlogs, and pakisubscribe na lang ka-idol sa aking YouTube channel. Thank you ka-idol.